Hello mga kadasig, naalang ko'y tulo ka butang nga i-share na ko sa inyo ha. Mahitungod kung sao nato paglahutay sa pagserbisyo diha sa Ginoo. Una, gugma; kaduha, pasensya; ug katulo, lahutay. Dapat naatay paghigugma sa atoang Ginoong Dios. Kay kung wala tay paghigugma, dili nato maangkon ang maong pasensya. Kung wala pud tay pasensya, dili pud ta makalahutay. Mao nang sa tanang butang dapat naagyud tay paghigugma. Sa tanan natong buhaton dapat naagyud tay paghigugma. Ug sa tanang higayon dapat naa kitay pasensya. Kung unsa may mga pagsulay, dapat naa kitay pasensya. Pasensya na para kita makalahutay. Mao kadtong tulo ka mga butang nga importante diha sa ministeryo sa Ginoo: gugma, pasensya ug paglahutay.